फाशालो गजांनि बिशिंतिनो भोट रिविथा हस्ते विधानसभानि स्पीकार बिश्वबन्धु सेन कक्तमा थुमनाय लोकनि बसकांगो फाइ शाखा 100% भोट गजांनि बिशिंतिनो अंगै दङो बताय बसाका सीपीआईएम रक जोंनो फिरंगै गलांखा बाहायके थंनाना जोंबोताबो बरकनि स्टाइलेनो थंतङो तै शालका त्रिपुरा लोकसभा अचुकथायनि बीजेपी कैंडिडेट महारानी कृति सिंह देबबर्मा कयेक लाख भोट बाय कप्लाय अंगनाय हिनै शाखा कक्तमा थुमनाय लोकनि बसकांगो 100% शांतिपूर्ण भोट 100% गाल गप्प करे सीपीएम कांग्रेस जे एक युद्धक्षेत्र बानिये रेखेछिलो आसले सीपीएम जा खेला शिखिए दिए गेछे आमादेरके आमरा ओदेर खेला शिखे ओरा जे स्टाइले आगे राजनीतिटा करतो आमरा सीपीएम स्टाइले राजनीति करेछि ओरा तो राजनीति शिखिएছে आमादेरके तो ओरा जे स्टाइले राजनीति करेছে आमरा ठीक सेई स्टाइले करेछि 100% शांतिपूर्ण आर्मी दिए भरिए रेखेছে बीएसएफ दिए भरिए रेखेছে আপনারা সাংবাদিক ভাই বন্ধুরা বলুন এটা কি যুদ্ধক্ষেত্র 100% শান্তিপূর্ণ ভোট চলছে মানুষ আপন খেয়ালে আপন উৎসাহে আপন মনে যাকে যাকে ভোট দেবার তাকে ভোট দিচ্ছে এবং এই ভোটে মহারানী কৃতি সিং দেববর্মন মহোদয় যে যাই বলুক যে যাই লিখুক কয়েক লক্ষাধিক ভোটে জিতবেন 56 কেন্দ্রে ভোটের বেশ কম ব্যবধানটা বাড়বে কি কমবে বাড়বে তো নিশ্চয়ই কত হবে আশা করা যাচ্ছে এবারে যদিও আমি গণক নই কিংবা এসলদার নই তবু আশা করি 18 থেকে 20-22 এর মধ্যে থাকবে আমাদের লিডিংটা বিজেপি লিডিংটা